Doy. Hello. Our tourist guide. This is Social, si Mr. Social. Super ganda, ganda. Best. Coron. Palawan. Review ko yung ano. Review ko yung Malcapuya Island. Ay. Match, nabili na akong sleeper. Sakit kayo si Bakas. Aray. Dili man maklaro. Dili man maklaro. Una na doy. Yeah. This is a paradise. Mahal na entrance, 200 per head. Walay mubaba o 100 per head diri sa Coron. Kaya pag mulaag mo diri dapat budget o 50k. Pamasahe back and forth from Davao to Coron, then Coron to Busuanga. Busuanga to Davao, almost 30,000 pesos. Then allowance 30k for 1 week. So kailangan mo magdala og enough money. I guess ang pinakamahal diri sa Palawan kay Coron. El Nido ug Puerto Princesa dili ka siguro nga mahal. Kay tungod barato lang entrance. This diri daghang tourist spots. Kaya kailangan di ka mag-budget. Malcapuya Island. Hi Madge. I love you. Daghan ako na tuwag dagat pero grabe. Makasulti ko na Malcapuya Island number 1. Ganda. Next stop is Banana Island. Madge! Ano man? Okay. So, dito na lang. Sa mawala ng kaadto, at least, naka video. Para makita niyo kung sa kagwapa ang Malcapuya Island. Bye-bye. Dave.